1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনের 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, गणतंत्र देवें, আমরা মেনে নিলাম। शेख मुजीब ने इसे तस्लीम तो किया, लेकिन ये ताकत आवाम को मुंतकिल ना हुई। उल्टा बंगाल में जगह जगह अवामी लीग के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई। इस तकरीर में शेख मुजीबुर रहमान ने साफ कहा कि अपने भाइयों का खून बहाना बंद करो। আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী আস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। इसके बाद शेख मुजीब ने अपनी मांगें खुलकर बयान की और इनमें से अहम तरीन मुतालबा ये था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, फौज बैरकों में वापस जाए और इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल किया जाए। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। यहाँ यह बयान करना ज़रूरी है कि शेख मुजीब कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अब तक 4 फौजी हुकूमतें गुजरी हैं और इन चारों अदवार में सियासी क़यादतें फ़ौज के बैरकों में वापस जाने का मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा दोहराती रही हैं। ख्वाह वो 1968 की जनरल अयूब मुखालिफ तहरीक हो, जनरल याहिया की इक़्तिदार से अलहदगी की तहरीक हो, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ MRD की तहरीक हो या जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला तहरीक हो। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी रहनुमा बशमूल शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान भी ये मुतालबा मुख्तलिफ अदवार में दोहराते रहे हैं। ताहम जनरल याहिया खान की हुकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर बज़िद रहे कि इक़्तिदार किसी सूरत मशरिक़ी पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बिलाखिर 26 मार्च 1971 को बंगाल में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया। यह ऑपरेशन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 54% आबादी वाले हिस्से के बांग्लादेश बन जाने पर ख़त्म हुआ। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। यहाँ यह बयान करना ज़रूरी है
कि शेख मुजीब कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अब तक 4 फौजी हुकूमतें गुजरी हैं और इन चारों अदवार में सियासी क़यादतें फ़ौज के बैरकों में वापस जाने का मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा दोहराती रही हैं। ख्वाह वो 1968 की जनरल अयूब मुखालिफ तहरीक हो, जनरल याहिया की इक़्तिदार से अलहदगी की तहरीक हो, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ MRD की तहरीक हो या जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला तहरीक हो। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी रहनुमा बशमूल शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान भी ये मुतालबा मुख्तलिफ अदवार में दोहराते रहे हैं। ताहम जनरल याहिया खान की हुकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर बज़िद रहे कि इक़्तिदार किसी सूरत मशरिक़ी पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बिल आखिर 26 मार्च 1971 को बंगाल में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया। यह ऑपरेशन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 54% आबादी वाले हिस्से के बांग्लादेश बन जाने पर ख़त्म हुआ।